तापर देखिबा से कुआड जीवो। अच्छा निशा महाराणा कहूची आपन को बाडे बोले आपन कोन करिवे तांगा? ए भाई तोर कलजा नै मते बाडया कथा त बहुत मोर रेकॉर्डिंग करी मते सोदी छी मु पठाउची रेकॉर्डिंग आपन मु पठा। हां रेकॉर्डिंग करूनु कोन छोडी गेला रे? हां छोडी होछु नै देख आन कोनटा देखिबे सुनु तू तोला रोस्टर चाहला तू तोरा भिखारीटा तू आम मानू को रोस्ट करिकि तू पैसा इनकम करछु आ तू कोन भाषण दउछबे मु थाळ धरि कि भिख मागिबी तू ना परम भिखारी ओके परम भिखारी। अच्छा भाई सीए तो सदासदी करछन्ती पुणी आपण ताको सदासदी करछन त आपणकर तांको भीतर तो पूरा पार्थक्य समान रह गेला ना तले आपण कोन अधिकटा बिल्कुल केही देखंतु बिल्कुल केही पार्थक्य समान करि परिबे नाही। कमेंट सेक्शन को जांतु 99.9 कमेंट होची आमो सपोर्ट रे तार निजे को लोक मानन पई कहंतु लोक मानन पई निश्चित भाव रे कहि कि जे आपण माने जे पर्यंत स्लान से माने हम ओडिसा रे बंद होई से पर्यंत विरोध करंतु से जे हो मु हुए कि से निशा महाराणा को जी हो समस्त को विरोध करंतु अरे दृढ़ माने दृढ़ यति प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नियत। हां आज्ञा आपण माने जानि ना कि निशा महाराणा रो मुंड खराब हेबा सहित दही चहली जाईति मध्य काहे कि ना जहा फल कि से किछि रोस्टर को एबे सोदासदी करूछि। आज आमे तांकर सोदार पर्दाफाश करबा चलंतु वीडियो को एठी आरंभ करबा। कैमरामैन पेंडो सहित मु गांडू अगांडुआ टीवी के स्वागत करछि। दर्शक बंधु चलंतु आमे गोटे हमर रोस्टर भाई को कॉल करी निशा महाराणा सोदा भा करिया सोदार पर्दाफाश आज्ञा छबो चलंतु मे कॉल कोन एमिति निशा महाराणा कोन सोदासदी एमिति चलछि कोन हेछि कोन असुविधा कौन है देखो मैडम से तो पूरा दुनिया टाक पूरा कलुषित कर सारे पूरा समस्त पूरा समाज को पूरा नष्ट करदा बोइछि प्रकृत रे ठीक अछि से जो भाषा कहूछि माने सेडा कान रे सुनिला भलिया अवस्था रे लोक नाहाती आ लोक माने जो माने कहउचंती जे रोस्टर मानु कहउचंती जे काई गाली करतो से माने केबे चिंता करना जे रोस्टर माने काई गाली करचंती काहे की माने से माने स्लैंग्स कहउचंती। अरे प्रथम तार क्रिएटर के मु एटा 10टा बाइट रे कहि जाइलिनी तार क्रिएटर के प्रथम ताकू धरंतु रोस्टर माने थोड़ी ना निज मनरु एटा एटा क्रिएट करी गाली करथुनी से मान तो जो भाषा को जो कान सुन पारुनी से भाषा गुडा कोन आपन मानक से मजा लागुची चिंचु पेसा चिंचु माने आरे कहउछु पेट्रोल ढाली निया लगे देबी हां तू बाळा लोकुटा तो कोजा काम हां तू बाळा लोकुटा तो कोजा काम की सिंडे वाली मु बडू आछड़ा तो की बेपारी निशा महाराणा कथा गुडा तांको अति सुंदर लागुची आनंदर सहित से माने ताको सुनुचंदी देखुचंदी प्रकृत रे सेटा हम तो जानि पाबनी। अच्छा भाई सीए तो सदासदी करछन्ती पुणी आपण ताको सदासदी करछन त आपणकर तांको भीतर तो पूरा पार्थक्य समान रह गेला ना तले आपण कोन अधिकटा बिल्कुल केही देखंतु बिल्कुल केही पार्थक्य समान करि परिबे नाही। कमेंट सेक्शन को जांतु 99.9 कमेंट होची आमो सपोर्ट रे तार निजे कोन करछि फेक आईडी खोटी गोटे लिखि दउछि आम विपक्ष जोटा कि सेटा निज आईडी कि ता निज पिला सेगुडा भी छाडी दउतु माने 100 रु 100 आमु सपोर्ट जदी आमे खराब कहउछु जदी आमे समाज को खराब बार्ता दउछु ताहले लोक आमु काई सपोर्ट करतुनी निशा महाराणा को काई विरोध करतुनी जदी निशा महाराणा तो सदुची आपण कहउतनी मु भी सदुची किंतु मते काई सपोर्ट करतुनी निशा महाराणा को काई विरोध करतुनी सेटा मते कहंतु प्रथम कथा ठीक अछि आपण ठीक रे सदुचनी से भूल सदुची कथा होची एतिकी किंतु सोदा तो समान रे जाउची ना तो आपण ताको ठीक कथा कहि सोदाटा समान रे जाउची जे प्रथम कथा हला हमें ताको मु ताको मेसेज करथिल दिन माने जेतल से अधिका अभद्र भाषा रे कहिला मु ताको कॉल करथिल मो मोबाइल तो कॉल करथिल रिसीव कलानी कॉल बहुत 2-4 थर तो कॉल करी रिसीव कलानी ताको मेसेज भी करछि माने हेलो मैडम कोन एमती लिखि कि रिप्लाई देले तो मु किछ कहबी ना रिप्लाई भी देलानी किछ देलानी तापर नेक्स्ट कोन करछि मु बाध्य होई कि जाई कि सेटू बाइट देली कोठी मीडिया सामने बाइट देली मु कहले एटा सब बंद करा जाऊ कहउछन जे रोस्टर माने चलुछन आमे जॉब करतु प्राइवेट सेक्टर जॉब करतु हम ऑफिस रे भी लोक अछनी समस्त देखुछन सीए गोटे वीडियो रे कहिसंती कि आ आपण आईटीसी रे कोन जॉब करचंदी सेतिरे जॉब करी आपण एते पाठ साठ पढी के एमितिया भाषा कहउचंदी सेटा आपण केते दूर माने कोन ए विषय कहउछन कहली पर से विषय रे आईटी जॉब कले कोन हला देखुची समस्त के बर्बाद कर दउ समस्त पूरा नष्ट कर दउची एथिरे कई मुह खोलना कि बाध्य होई कि हम पुओ पिला कि हम कहिया को बाध्य होउची नहले सेतिरे के आउ जने मु एका आईटी मु सिना आईटी जॉब करची आउ जने एक्सेस बैंक रे जॉब करची मु ता ना कहउनी आपण को लागुची कि आपण को सोदारे कि आपण कथा रे से चेंज हेई परिबो निश्चित भाव में शुणिथिबे एबे जो रिसेंट जो चलथिला गोटे टॉपिक बाया बसा ताकू हमें बसै देछु बसै देल से टॉपिक बंद होला ना नहीं नियति बंद हेछि बस निश्चित भाव में बंद हेछि सेटा टोटल बंद हे गेला ना तो से विषय के वीडियो करथुनी ना से भी निजे करथुनी आ एते खुशी लागला आ से निजे भी आ से भाषा से भी हम एई टाइप रो भाषा कहउथिले आ से भी निजे भाषा बंद कर देले लोक देखुथुनी हमें पूरा ओडिसा सारा पूरा स्वर उठेबू आकू स्टेज चढ़ाई दबुनी आकू प्रोग्राम करे दबुनी
ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡେ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ନିଶା ମହାରଣା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇବେ ବୋଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ? ଆରେ ଭାଇ ତାର କଲଜା ନାହିଁ ମତେ ବାଡେଇବା କଥା। ସେ ବାଡେଇବା କଥା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଉ। ସିଏ ଯୋଉ ଜାଣିନି ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ପୁଅ ବେଙ୍ଗ ସିଏ ହେଲା ସେଇଆ। ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କଣ ଆସିଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିଛି। ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିନି। ତ ବାଡେଇବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବସୁଛି ଠିକ ଅଛି। ସେ ବାଡେଇବା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ। ଯଦି ମୁଁ ତ ଡାକି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ସିଏ ଆସିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଫୋଷ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁନଥିଲି। ଦେଖିଥିବେ ମୋର 6 ମାସର ଆଡାନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲି ମାନେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ କହୁନଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲି କୋଉଠୁ ନା ବାୟା ବସା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖରାପ ଭାଷା କହିବା। ବାୟା ବସା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନିଶା ମହାରଣା। କାରଣ ଏମାନେ ଏମିତି ଭାଷା କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ସହି ହେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲୁ। ଏତେ ରାଗ ତମ ଉପରେ କଣ ପାଇଁ ତାର? ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଶୋଧୁଛି ଏତେ ରୋଷ ଥାଉ। ହଁ ରାଗ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗ ଯେ ତାର ସିଏ ପୁରା ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେଲି ନା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମୁଁ ଏକା କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ 10,000 କି 20,000 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉଟା କି ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ପ୍ରାୟ 2 ମିଲିୟନ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ କାଲି ମହକ ଫକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି ଯେ ଏଟା ପୁରା ଓଡିଶା ସାରା ଖେଳି ଯାଉ ଆଉ ଓଡିଶା ସାରା ଲୋକ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ନବୁ ନାହିଁ। ସେ ନଙ୍ଗୁଳି ନର୍ତ୍ତକୀ ତାର ପୁଣି ପୁରା କଣ ଆଉ କହିବି। ତାର ପୁରା ଓପନ ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି ଏଟା ଛାଡିବା ଭିତରେ ତାର ପୁରା ଓପନ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇପାରୁନି କି ଛାଡି ପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ବି କହୁଛି ମୁଁ ସେ କଣ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ତା ଟୋଟାଲ ଖୋଳିକାଟି ମୁଁ ସବୁ ରଖିଛି। ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଣିନି। ଆପଣ ତ ଆଇନ ବାଟେ ଯାଇପାରିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କେସ୍ ତ ହଁ ସେ ଯେହେତୁ ମତେ ଧମକ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ କେସ୍ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି। ସିଏ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି କଣ କହୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଫୋନ ସିଏ ନିଜେ ଫୋନ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କରିଛି ଶୋଧି କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଦେଲା ଫୋନ ତାରି ଫୋନରୁ। ସେ ଟୋକାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୋ ଫୋନ ମତେ କଲ୍ କର ତାପରେ ତତେ କେମିତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟାଣୁଛୁ ତୁ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତା ରେକର୍ଡ ଟା ପଠଉଛି ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରି ପକେଇବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବେ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରି ଶୋଧିଛି। ସେ ତ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଧୁଥିଲା ମିଡିଆରେ ମାନେ ତା ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମତେ ଫୋନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋଧିଛି ଧମକ ଦେଇଛି। ସିଏ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଦେଇଛି। ମୁଁ ପଠଉଛି ଆପଣ ସେଟା ପକେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଫୋନ କରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ତାର ବହୁତ ପାଣି ତାର ସିଏ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିନି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି ଆମର ବି କେତେ ପାଣି ସିଏ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ଏଫଆଇଆର କରିପାରିବି କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ଜଣକୁ ଧମକ ଦବା ଫୋନ କରି ଏଟା କୋଉ ଧାରାରେ ଯିବ ସେ ଧାରା ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେମାନେ କହିଦେବେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମାନେ କଲ୍ କଲେଣି ବହୁତ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେଣି ଯେ ଭାଇ ତମକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇ ଯେହେତୁ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ ସେ ଗିରଫ ହବ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମତେ 1 ମିନିଟ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଏତେ ବାଟକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେହେତୁ ସିଏ ତା ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଲଗା ସିଏ ତା ପ୍ରଫେସନରେ ରହୁ ସିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ କିଛି ଆମର କହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ କୌଣସି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ସେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ତା ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ତା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ ସିଏ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିବ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ନାଚ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୀତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେ ଯାହା କରି ଦେଖାଇବା କଥା ଦେଖୁ। କହିବ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଝଗଡାଟା ଭାଇ କଣ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ କେବେ ନୁହଁ। ସବୁଆଡୁ ଫୋନ ଆସିଗଲାଣି ଅଲରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ସାରିଲିଣି। ଯେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ସେ ମତେ ଧମକ ଦେଇଛି। ମତେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ରହ କଣ ବୁଝାବୁଝି କରିବା। ବୁଝାବୁଝି କହିଲେ ବୁଝାବୁଝି କଣ କରିବା ବୁଝାବୁଝି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ମାଗିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଯେମିତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷମା କର ମତେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବିନି। ଠିକ ନିଶା ମହାରଣା ଯୋଉ ଖାତିର ଦେଖି କହୁଥିଲା ସେ ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିକିରି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇନାହୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର ଦେଇନାହୁଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଥା। ଭାଇ ଆମର ଏଇ କଲ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଆଇଡିରେ ପୋଷ୍ଟ ହବ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଠଉଛି ମେସେଜ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କହିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯିଏ ହଉ ମୁଁ ହୁଏ କି ସେ ନିଶା ମହାରଣାକୁ ଯିଏ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଦୃଢ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଏକା ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜରୁରତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା। ତାପରେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ବା ସେତିକି କହିବି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଢନ୍ତୁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ହଟାଇ ଦବା ଆମେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।